24 beans na lang guys. Pengin 24 beans. Only 24 beans. 24 beans. Oh. Guys. 14 pala ba siyang. 14 beans. Ate lang, hello. Ba't ganun noon? Babla ka na kitang Jordan ka, nakakasura ka na. Mamaya ka sa akin, para kang tanga. Kiniklaim niya lagi na siya si ganito, si ganyan. Bobo. Alam pa naman. Guys, 14 beans. 14 each rebuild, 18. Did you get angry? Oo, kay Brian, parang tanga. Ano? Say thanks to your mom, she came. Gabi naman yan. Guys. Ilan na lang? 13. Ay, 14 pala. Pa, 1 star nyo na ako. 1 star. 1 star. E di wag. Huwag na nga, nakapainis ko yung lahat-lahat. Yun niyo ko pa, Hi Hector. Yun niyo ko pa, yan. Ano yan? Ayun niyo ko pa 1 star name. Ba't parang 18 ko? Thank you, Brian. Thank you. Yung 1 star na din. Thank you. Tigas. Brian, thank you, bro. Guys, sendan nyo na ako. I need beans. 11. 11, 18. 11, 18. Water sign, hi. Di mo tutulog. Guys, ano yung 500? Good off. Yun, ba't ganyan? Ano yung sendan nyo? Sendan nyo ako. Baka naman, di ba? Gusto nyo, may kapalit naman to, 500 beans for my edge. Balang kayo. Cringe. Cringe yan. Guys, look. Look, ano daw? Look at her. Gag. Ano kayo? Laki nga ng tiyan ko. Kakainis ka. Kakainis ka, opa. Ano ba, di ba? Ano?
Guys,